Dear students, welcome back to my YouTube channel Jayanta Pathshala. ପିଲାମାନେ ଆଜି 10th କ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟିଏ କବିତା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଶୀର୍ଷକ ଦ ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଫୁଲ ଚାହାଳି ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଫୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଟାଗୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। देख पिलामाने लीड इनटी देखा ये कविताटी पढ़ा पूर्व मुझे गोटे कथा कही रखुची समस्ते कमेंट निश्चय करिवो जदि पसंद आसे लाइक करिवो बाकी बहुत को शेयर करने संगे संगे मो चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर देथिवो पिलामाने जहा द्वारा सहज रे बहुत शिक्षणीय वीडियो पाई परिवो। चलो पिलामाने कविताटी को देखिबा तार लीडिंग अछि कोन फ्लावर्स आर ए ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड फूल मान ईश्वरंकर एक सुंदर सृजन बा सृष्टि अटे। वी एंजॉय देयर ब्यूटी आमे सेमानकर सुंदरता को उपभोग करू। स्मेल देयर फ्राग्रेंस सेमानकर सुगंध को आघ्राण करू बा सुंघू। पिला माने जोठी पेंसिल मारुची ता ओडियाटा मु कहि दउची से वर्ड रो लाको लिखि नबो। एंड रिफ्रेश आवर माइंड आमर मन को ताजा करू। बट डू यू नो किंतु तुम्हें जान कि दे ऑल्सो गो टू स्कूल से माने मध्य स्कूल को जाती। व्वेयर इज देयर स्कूल से मानकर विद्यालय केउठारे। हु टीचेस देम से मानकु किए शिक्षा दिए। डू दे हैव फुल फ्रीडम एट स्कूल और हैव सम रेस्ट्रिक्शंस सेमानंकर किछि हैव फुल फ्रीडम तांकर पूरा स्वतंत्रता अछि विद्यालय रे किंबा किछि बाधा अछि। डू दे हैव हॉलिडेज सेमानंकर छुट्टी दिन अछि कि। तेबे ए विषय रे पढ़िबा पई जानिया पई लेट्स रीड द पोएम ए कविताटी को पढ़ टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस ए प्रश्न गुड़िकर उत्तर पाया पई ए कविताटी को पढ़ पिला माने। When the storm clouds rumble in the sky and June showers come down जेतेबेले घन बादल storm clouds rumble माना घर घर शब्द करे in the sky आकाश रे and June showers अर्थात आषाढ़ बा जून मासर झिपिझिपि वर्षा showers come down उल्लई आसे। जेतेबेले घन बादल आकाश रे घर घर शब्द करे एवं जून बा आषाढ़ मासर झिपिझिपि वर्षा उल्लई आसे। द मोएस्ट ईस्ट विंड कम्स मार्चिंग ओवर द हीथ टू ब्लो इट्स बैकपाइप्स एमंग द बाम्बूज। तेणु कौन हुए पिला माने ये जो मोएस्ट होची आर्द्र 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 पूर्वाली पवन कम्स मार्चिंग ओवर द हीथ हीथ माने खोला जमी बा जेउठी कोनसी चाष हुए नहीं जमी पड़िया जमी ता ऊपर देई माड़ी आसे कम्स मार्चिंग ता ऊपर देई माड़ी आसे को पवन पूर्वाली आर्द्र पवन मॉइस्चर माने जेउ पवन रे जले बाष्प थाए जहा द्वारा वर्षा हेई थाए ताको मॉइस्ट कहती बा मॉइस्चर भी कहती ना आर्द्रता। तेणु कौन पाई बही आसे माड़ी आसे कौन पाई खोला जमी देई टू ब्लो इट्स बैक पाइप्स गोटे वायु द्वारा बजाउथुवा जंत्र को बैक पाइप कहा जाए पिला माने। एही बैक पाइप्स को बजाइया पई एहार वायु द्वारा बाजुथुवा गोटे वाद्य जंत्र को बजाइबा पई एमंग द बाम्बूज बाउंस मध्य देई बही आसे। तेणु पिला माने कोन ए पूरा ओडिया हला आर्द्र पूर्वाली पवन चाष होई नथिया बा पड़िया भूई ऊपर देई माड़ी आसे। बैक पाइप रो एहार बैक पाइप रो वाद्य बजेबा को बाउंस मध्य देई तार अर्थ या पिला माने। देन क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स कम आउट ऑफ ए सडन हठात कम आउट बाहर को बाहरी आसंती। द क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स माने कौन पिला माने बहुत सारा फूल मान सबू फूल दल दल फूल सबू क्राउड्स ऑफ फ्लावर्स। तेणु हठात बहुत सारा फूल दल दल होई उंकी मारती बा बाहरी आसंती। फ्रॉम नो बडी नोज होयर केही जानिनी केउ ठारू केही जानी नहीं
କେଉଁଠାରୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି and dance upon the grass in wild glee. ଘାସ ଉପରେ ନାଚନ୍ତି ଇନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ମାନେ ବନ୍ୟ, ଗ୍ଲି ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ। ତେଣୁ ବନ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଘାସ ଉପରେ ନାଚିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସେ କେଉଁଠୁ ଆସନ୍ତି କେହି ବି ଜାଣିନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଫୁଲର ଦଳ ଫୁଲମାନ ସବୁ ଉଙ୍କି ମାରନ୍ତି ବା ବାହାରି ଆସନ୍ତି, କମ୍ ଆଉଟ୍। ତେଣୁ ଏଯାବତ୍ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଷାଢ଼ର ପବନ ବହି ଆସେ ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତର ଯନ୍ତ୍ର ନେଇ ବାଉଁଶ ବୁଦା ବାଟେ ଆସିଲେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ପିଲାମାନେ। ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ସେ ମାଡ଼ି ଆସେ। ସେହି ସମୟରେ ଫୁଲମାନେ କେଉଁଠି କେଜାଣି ବାହାରି ଆସନ୍ତି, କବି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଏ ଧାଡ଼ି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ମଦର ଆଇ ରିଏଲି ଥିଙ୍କ ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। କ'ଣ କହିଲା? ମଦର ଆଇ ରିଏଲି ଥିଙ୍କ ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ମା, ବାସ୍ତବରେ ରିଏଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫୁଲମାନ ଭୂତଳ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଏ ଅର୍ଥ ୟାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଭୂତଳ ଯେଉଁ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଠି ପଢ଼ନ୍ତି ଫୁଲମାନେ। ଏକଥା ଛୁଆଟି କହୁଛି ତା ମାଆକୁ। ଦେ ଡୁ ଦେୟାର ଲେସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡୋର୍ ସଟ୍। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘର କବାଟ ବା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇକରି ତାଙ୍କର ପାଠ ସବୁ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସଟ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଏଇଟା ଡୋର୍ ସଟ୍। ଏଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ବିଫୋର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍। ସମୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସମୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସି ଖେଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଦେୟାର ମାଷ୍ଟର ମେକ୍ସ ଦେମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣର। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁ ମେକ୍ସ ଦେମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଦିଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ତାକୁ ଠିଆ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ବାହାରକୁ ଆସିବ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ସେ ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କର କ'ଣ କରେ? ଗୋଟେ କୋଣରେ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, when the rains come they have their holidays। କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଟି ଦିନ ହେଇଥାଏ। ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଥାଏ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ। ଜଙ୍ଗଲରେ, ଅରଣ୍ୟରେ ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇଯାନ୍ତି। ଏତେ ପବନ ଦେଉଥାଏ ନା, ଗଛ ସବୁ ପିଟି ହେଉଥାଏ, ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାଡ଼େଇ ହେଉଥାନ୍ତି। and the leaves rustle in the wild wind। wild ମାନେ ତ ବନ୍ୟ ପବନରେ ଆଚ୍ଛା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ବା ଖସଖସ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରବଳ ପବନ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଣୁଆ ହାତୀ ସେ ବହୁତ ହିଂସ୍ରକ ହେଇଥାଏ, ସେମିତି ପବନ ଯେତେବେଳେ ଜୋରଦାର ପବନରେ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ହେଉଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ଦ ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ସ କ୍ଲାପ୍ ଦେୟାର ଜାୟାଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ and the flower children rush out in dresses of pink and yellow and white। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡର କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ମେଘମାନ ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ ନା, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କ୍ଲାପ୍ ଦେୟାର ଜାୟାଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ସେମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ହାତର ଚାପୁଡ଼ା ବା ତାଳି ମାରନ୍ତି, କ୍ଲାପ୍। and the flower ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ ନା, ସେ ତାଳି ମାରିଲା ଭଳି ଶୁଭେ। ଏବଂ the flower children ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଫୁଲ ଛୁଆ rush out in dresses of pink and yellow and white। ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଆସନ୍ତି। କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି? ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକରେ ପରିଧାନ କରି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଆସନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଜୋର ପବନ ଦିଏ, ଡାଳ ପତ୍ର ସବୁ ପିଟି ହୋଇକି ଖଡ଼ଖଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ, ତା ସହିତ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି, ପିଟାପିଟି ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବହୁତ ଜୋର ମାରୁଥାଏ, ଯାହାକି ତାର ତାଳି ଭଳି ଶୁଭେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତରେ ଯେମିତି ତାଳି ମାରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଫୁଲ ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ ନା, ଗୋଲାପୀ, ହଳଦିଆ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ତାର ମାଆକୁ ସେ କହୁଛି ଛୁଆଟି, ଡୁ ୟୁ ନୋ ମଦର their home is in the sky where the stars are।
डू यू नो जान कि माँ मदर सेमानक घर आकाशरे जेउठारे तारा माने रहंती haven't you seen how eager they are to get there से कौज haven't you seen how eager they are to get there तमे देखिन कि माँ ये अर्थ तार देखिन कि हाउ ईगर केते से माने आग्रही थांती दे आर टू गेट देयर सेठारे पहुँचवा को से माने केते आग्रही बा व्यग्र थांती ईगर व्यग्र डोंट यू नो जानिन कि व्हाई दे आर इन सच ए हरी से माने एते तरतर रे काहेकि थांती तरतर काहेकि हुंती ऑफ कोर्स अवश्य आई कैन गेस टू हुम दे रेज देयर आर्म्स रेज उठाती से मानक बाहु मु जानी कहीं मु जानी पारे काहाकू निजर हाथ से बढ़ाती दे रेज देयर आर्म्स काहाकू से माने हाथ बढ़ाती मु अनुमान करुछि मु भाबुछि से माने काहाकू हाथ बढ़ाती अर्थात मु जानी अवश्य दे हैव देयर मदर एज आई हैव माय ओन से मानकर माँ अच्छी दे हैव देयर मदर एज आई हैव माय ओन मोर माँ जेपरी अच्छी से मानकर भी माँ अच्छी तेणु पिला माने ए कविताटी जो किपरि कवि देखुछंती अति उद्विग्नतार सहित देखुछंती उद्दीपनार सहित एक्साइटेडली मॉनसून रेन किपरि आसी मौसम वर्षा ता से जो छोट छोट फूलों को से देखी सेमती केमती से विभिन्न स्थान में फुटी जाती तेणु से आश्चर्य होती फूल सब कौट थे बाहर के आसिले चारिआडू तेणु से जो कल्पना कले जे से गोटे स्कूल थाईपे तो यही सुंदर सुंदर फूल मैंने से स्कूल पाठ पढ़ती एवं तांकर छुट्टी दिन जो वर्षा आसे से बोधे बाहरी आसती एवं बाहरी आसी खुशी ही आकाश घर को जाती आकाश घर को जाती घर को फेरी माँ को सहित बहुत स्नेह समय काटापी व्यग्र था कवि यही कविताटा को वर्णना कर बाकी पिला माने कविता यदि भल लगी निश्चित कमेंट कर लाइक भी निहाती कर पिला माने आउ सब्सक्राइब शेयर करने को भूलनी अच्छा समस्ते बहुत खुशी रुह धन्यवाद।